Kinsa man nga unit. Oy, gali man eh. Mag-test drive ko sa Rio. Kinsa ni Brad? Contractor tagyan ni Brad? Contractor tagyan. Ani? Biya hinuga ni ay. Good morning mga boss, your Kuya Elmer here. It's October 1, 2025. So, sad news kaya ito ang nadunggan mga boss, no? But still, strong lang gihapon ta and always pray lang kita. So, today mga boss, we immediately back here in Cebu. So, gikan tag secure, nag door to door tag unit dito. It's a 2 units. Hyundai Accent, manual transmission, and 2023 Ford Territory. So, nibalik ta dayon diri Cebu mga boss, no? Kay, kumbaga, we have unfinished business, kumbaga. We have 2 units reserved. Secure buyer na sad ni sila. But good thing, na-meet natin ni in person sila. So, it's a 2019 Toyota Wigo G, manual automatic transmission, and 2015 Kia Rio manual transmission budget mill unit. So, ang Wigo ani mga boss, before we live here in Cebu, ni ato tag Sikihor, nahatag na ako ang details ani everything. So that's why gi-reserve sa to ang client. And then while on the way ta sa Secure mga boss, we have one follower nga ni-reach out na to. He's looking for a budget mill unit. So approaching ta dito sa Sikihor, pag-abot na to, nagkita na lang mi gyud. So although wala pa gyud ako nahatag niya totally ang details sa unit, but nakita na lang mi and to secure the spot, iyalan yung gi-reserve just to make sure nga dili na makuha ang unit sa laing buyer. So of course, per OP na to, we need to check gyud sa unit from head to toe, most especially sa iyang engine, everything. So that's why we make transparent kuan gyud sa ato ang client every time. So is OP gyud na to. So let's go mga boss, i-check na to ang ato ang budget mill unit 2015 Kia Rio manual transmission. So let's go. So sir, finally nata sa unit. As we can see, Super Hindograd 2015 budget mill unit 2015 Kia Rio manual transmission. So check na to exterior engine functions, and of course test drive yun na to para makita yun na to ang engine performance. I mean, ma-feel yun na to ang engine performance. And of course, ato paminawon sa nila ang under chassis kung naabas yung mga kalampag or any signs of kanang ilisana na yun. So let's go. So boss, good morning. So karon pag kita ka ari no. So right now boss, nag-conduct og test drive no. So let's go, ato i-check ang unit. Padung ato ni i-test drive sa mga tungason boss. Alright. So far shifter niya, smooth shifting lang. So let's go. Okay. So aircon, na cold aircon na gid siya. Alright. Okay. Shifter, smooth shifting lang. So far yang hatak okay ra gid kayo. May problema. So seatbelt sign function ra ang nagtingog. So as we can see, as you can hear boss, kining katingog, it's a seatbelt sign, meaning pa seatbelton ka. So function ra sad. Okay. So boss, padung ta karon sa Banawa area, which is moni ang pinaka kuan overlooking city viewing. So of course expecta kaning kasada diri tungason jud. So check na to tanan-tanan jud performance sa engine, temperature niya, di ba musaka. Of course as you can see, temperature niya nagtungas nako, wala gid isaka. So ato gini isaka busa to check jud most especially sa engine. So atoy agi og kuan boss, to check kung nabay kalampag nata sa portion sa bukid sa Banawa boss. So far ako ra gyud ipakusgan, wala koy nadungog nga ini signs nga buto sa engine na noon, sorry, sa shaft, wow, or ini sa stabilizer niya. Alright, usog kaayo ang hatak niya boss. Imagine kuan ra kuan naka tresera, I mean yeah, naka kwarta.
So tungason na gyud kay ni boss. Kung sa ato pa ni sa Siquijor, muna ang Camp Bandilaan kumbaga. So boss, naanag kita on top sa asa na kaniya, this is private property basig. So far shifting niya, change gear, dali ra gid kayo. So I think mobalik na ko ani boss kay maragkanding na makita diri. Alright, ana kita sa pinakatuktok. Diri lang sa to. So backing to. Okay. So boss, pabalik na ko sa yarda. So far taas-taas na gid na test drive, and then ato diyang gitungas diri sa pinaka-top, which is gipadagan nato sa mga rough roads with high speed. So wala tay any signs nga na dungog na to nga ilisanan. Usually stabilizer kana shock buto wala sa under chassis. So far wala ra. And then for transmission, smooth shifting, ini gear nga asa nimo i-change. So sulod ra gid ayon. And then sa iyahang hatak sa koan sa engine, kusgan ra gyud. And then of course, to make more transparent, right after this test drive ako ning i-detail din mo og send ang video boss ha, interior exterior engine. So boss, finally we're done doing test drive sa ato ang Budget Meal 2015 Kia Rio. So again, taas na kayo ang roads nga na test drive na to. So finally we're back here in yard. So we have more choices here, more units. So again, no signs of overheating, temperature wa ni saka, smooth shifting, and ang hatak niya sa engine good sa gid kayo. So